dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Amen. Salamatu ko manasanao, manasanao anaraka vavao, vavao antsary, vavao antsira, vavao ankira tsy mitanila. Manahoana ary namana pakafi, manahoana ary namana elatsita, manahoana ary namana limbo avao, manahoana ary namana timikia, manahoana ny ao atokatraninao efa madio tsara ve kilotinao, mpanao gazety ianao sa mpanakanto zay tsy nanota afaka mitorabary, zay vato natoraka taminao angony ananganana rindrina, député kosa mila mivatonao fa tsy zana ireo manodidina, tsika tsy tsara andrakoto, tsika tsy tsara andrabe, fa clash info de ikiana ary anao kiana tsara be, ho amin'ny fampandrotsona na firenena raha sosialy amin'ny fiarahamonina, ny olona rehetra efa miezaka mafy ianao ty varina mingongonina, fafafafao iavolo e fafafafafa itsena vahiny wa afarana tsiraidray ireo firenena te hanampy antsika, firenena Inde nanokatra azy iara iasan'ny malagasy, matomo izy misekoseko misy tombotsoany ao mazava ho azy, sehatry ny angovo sy ny ara-pahasalamana, se voan'ny AVC ohatra mety ho sitrany eto an-tanàna, hatramo mifambolena ary eo mifampianarana ambony, mamboly vary na légume fa tsy hoe mamboly rongony a. En parlant de rongony, asiko entre parenthèses, tao ankaramena olo be 700 kilao ny trantrany reto polisy, camion mpitatitra solika natao tao arinana 16. Babay nesy mabery rasta sosety ndray lofoany, iverina kely ao iavoloa amile vahintsika faharoa, polonina nandefa masovo iserasera mingafolo, fa mamay be zao bois de rose fa leo ndray miketrika la vanille, izo sady anampy ambolony sady anampy tadikila, lahatra mity zao mivahiny sady tonga misesisesy, fanontanina tsy hay valine, anasosa mety tsy fetsy, kalabosy sirkalapety efa elany tsy niditra fiangonana, tato ato lasa hita foana manantena mipampitondra vaolana, paparay masina, paparay masina, misy de vola eraky ny tanàna fa tena mila roasina, ny toerana iva tananao vonona sy navavaka amile mampifaly, tonga nanaramaso teny ny filo sy ny episcopaly, alors koko sandao i vocal aika messagerie vocal, appelle-moi sur mon telma fa mandeha fono na andro na alina, alors koko sa zay fa mahazo, andao lesy anao revina tanora, za lesy mbola miasa fa ny anjara reviko alefa soin mivola. Accord de crédit, alors que tu étais encore en pleine conversation, pas de panique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Efa boltaona mizarana ny mamy indrindra ho anao ny ronono mandry mamy chocolat lasa 740 ariary monja ny boaty 7 grama ararao tiary Chocolat, ny tsiro tena izy. Goûty petit sablé citron rehefa manao pause dité na café na goûter rehefa nonanony igny karepoka tsara sady feno tsirona citron manandrama ray fotsiny ane fa mbola hanampy ianao te hanampy fandroany indray de tsy hijanona tsony. Goûty petit sablé citron, c'est trop bon. Goûty, tous les plaisirs de la vie. Projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia domiciliation, le partenaire de choix en investissement. Tranga tsy de hoe magaga fa zavatra efa napozina
dimapolo am'zato mipiasa veriasa na lefa vakansa nakaseza ihany moa ianareo de lay seza miozongozona misolo daholo mipiasa rehetra ministera amin'ny finance zay avandrajoelona daholo ndray aloha zany zao mandeha na tsisy ary le diplôma de mody abotsona be le CV de mitovy amin'izay ihany konge ny akabeazan'ireo député nianarana 7 am'izay maloto dossier zay ngamba ny antony ilatsahana mba te andiondio tena so de tratehaka ohatran'ilay mpanao bizina andramena bizina volamena mivarotra tanindrazana esy de ahoana ny tira bolo fa manenina zay no ilaozana ieny rizy mianakavy tonga ihany ty le fotoana za mo hoe fodada mbola ho avy ka anao veloma mandra-piona tsy angina kory ny alaady ny fantsiletika vonavona fa izany anao azafady tsoforano isidy ny tety avona tiany andia amin'ny fara misy anahy ka angatadalana fenondrao na ny alina ihany ade ipa amin'ny firy amin'ny ora maneno sahona andakorana be ka angatatsodran'ny kely roasy amin'ny afaliana lehibe topoko fazarana alahelo efa miandry an'izay raha fotsy aiza ihany ary ralobo zay ka leo ahipitsika lora zoko fa angamba amin'ny manaraka andray za aloha mino somary topo marina fa isika tsy fanadiny non ivatako azonao ariny mba hitany fa niafatra no iskiny efa io kogaraka omeko azy ny fantsy ny fiosy ny torinazy resaka matotra vazivazy de aza mitsahatra manalazy laza ve mody tsy anao veloma tsy nisy ny ratsy ny fanaovana nefa nio ratsy maintsy midona mbola lava nde vola ny lalovana ka matoza mbola teo tsy non'olo-kafa fanonareo tsy resaka volona koa e karama fanony korazy nomeniny akama mbola ivery no tonga masika ifanisirany anaty mozika atao ankira atrany le fika de tsy mitanila de manifika tiako nareo ry mpakafiajaina klasy ty revo no adidy faina fa nareo manaingany fanahy ikio de zay fantsina letika sa ikio amen ny ekipa tsy miovany dianay zana ary mba tsy lova raha misy vaovao lehibe amiko androany de zany efa lazaiko anareo zany za tsy hoaiza veto tany any mo raha tsy hitanao maso jereo amin'ny fo atoboy mafy ataovy manelo na mafy sofinazy ataovy mahelo lampaso ny lesy ralova lasy le rito tsikopokopo non tonisy deba hoe nanendro bokotra de raiky tahotra lasa nandositra andeha zao ny resaka zay nonakory fa tsika daholo ny alesy retory zavatra mamay verianina tsy andory klasin fo atao poko tozoro veloma topoka manaraka andray toizo am'izay ho ale revo amilay izy voandalana rehefa miverina faka matoky anao sefo amen misy vokatra zay efa polotona no efa tazana teny etsena foana la sakapokambary izy rehefa lany sokole le ronono mandromamy sakafo ina zava-pisotro mafana de azonao rarahana azy avetrany azo avy amin'ilay firedan-tsira be izy lasa mora be kandana mividy varina mijeriny zanako lahy natorotorona no fleury hoe nitadanay rehefa tonga avy miasa tsy maintsy hitondra ny lemon fleury tena dobera mariatra tsara fa tsy margarina reveny lehibe raha le mitantarany rezatra mavarina sheria avy bisou fa efa relaxa narako le tenindrio a za nampiasa le supermax tena resaka super matotra misosa sady maranitra 10 tsy miova amin'ny vidiny efa mameno ny faritra